याद रखो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी झोली भरने का इरादा कर लिया है। ये खास निशानी जाहिर होने लगे तो समझ लो। जानते हो, कुछ मांगने वाली अदाएं ऐसी होती हैं जो इसे बहुत प्यारी लगती है, फिर वो इस अदा को बार बार देखने के लिए कबूलियत का वक्त बढ़ा देता है। वो अगर दर्द ऐसा देता है कि सारी रात आंख ना लग सके, तो वो सवेरा भी फिर ऐसा देता है जो इन आंखों को ठंडा कर दे। जहां तुम्हारे सोचे हुए तमाम जरिए नाकाम हो जाते हैं, वहां फिर अल्लाह के मुंतखब करदा जरिए तुम्हारे लिए मौजिज़ा बनते हैं। एक पिल भी नहीं हटी इस अर्श वाले की निगाहें तुमसे। तुम क्यों समझ बैठे वो भूला हुआ है तुमको। जानते हो, जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए वो कभी नामुकम्मल नहीं रहता, हमेशा तमाम होता है, क्योंकि इसमें अल्लाह की मदद यकीनी हो जाती है और उसकी तकमील का जिम्मा अल्लाह के सुपुर्द होता है। सुनो, तुम अपनी दुआओं पर यकीन रखो। रास्ता निकालना अल्लाह का काम है, तुम्हारा नहीं। और कहते हैं कि जो नसीब में ना हो, इसे तड़पती हुई दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। तो फिर इन रास्तों पर मत घबराओ जो तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं है, बल्कि इन मंजिलों का इंतजार करो जिन तक ये रास्ते तुम्हें ले जा रहे हैं, जो तुम्हारी रजा के ऐन मुताबिक हैं। तुम अपने फैसलों के बाद आने वाले तूफान को भांप नहीं सकते, इसलिए वो तुम्हारे मंसूबों को तोड़ देता है ताकि वो तुम्हें तोड़ ना सके। जानते हो, तुम जो ख्वाब देखते हो उनकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। जानते हो, अगर इसने अपने बंदों को आजमाइश के दरवान तन्हा ही छोड़ना होता तो वो हाजिरा को तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच पानी क्यों पिलाता। अगर इसने इतने सब्र के बाद भी अपने बंदे के लिए कोई सिला ना रखा होता तो वो जिक्रिया को उम्र के बिल्कुल आखिरी हिस्से में औलाद से क्यों नवाजता। और अगर दीरी का मतलब अल्लाह का इनकार ही होता तो वो इतने लंबे इंतजार के बाद यकूब को यूसुफ से दोबारा क्यों मिलवाता। वो अपने आगे उन्हीं को झुकाता है जिनसे वो मोहब्बत फरमाता है। वो आधी रात में उन्हीं को जगाता है जिन्हें वो तन्हाई में सुनना चाहता है। क्या ये मौजिज़ा नहीं है कि अल्लाह ने अरबों की आबादी में तुम्हें खुद से करीब होने के लिए चुना है। क्या ये मौजिज़ा नहीं है कि अल्लाह ने इस गाफिल दुनिया में तुम्हें सजदे के लिए चुना है। क्या ये मौजिज़ा नहीं है कि रात की तारीकी में अल्लाह ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगाई है। क्या ये माजिज़ नहीं है कि अब अल्लाह से मिलने के बाद तुम वो नहीं रहे जो पहले कभी हुआ करते थे। तुम क्या समझते हो कि वो तुम्हारी ख्वाहिश पे कुन नहीं फरमा सकता। वो जो तमाम खजानों का वाहिद मालिक है, वो जिसने बन मांगे सब कुछ तुम्हें अता किया, क्या वो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। सुनो, ये सारा इम्तिहान सब्र और यकीन का है। सब्र रखो, वो तुम्हारी सारी सिस्कियों और दुखों का इनाम तुम्हें जल्द देगा। क्या अल्लाह के सामने कुछ नामुमकिन है। वो तो मुमकिनात का रब है। तो तुम दुआ मांगते हुए सोचा ना करो, भले ही वो चीज तुम्हें नामुमकिन लग रही है, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। तो तुम अल्लाह से बस मांगो, वही मुजिज़े करने वाला है, वही अता करने वाला है, वही नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। जानते हो, दुआ चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर सकती है। दुआ समंदर को 2 हिस्सों में बांट सकती है। दुआ नामुमकिन को तुम्हारे लिए मुमकिन बना सकती है। दुआ जो छन गया हो, इसे फिर से वापस ला सकती है। सुनो, तुम्हें अल्लाह का वदा याद रखना है। तुम्हें ये याद रखना है कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम्हें ये कभी नहीं भूलना कि अल्लाह ने सब्र करने वालों का हमेशा साथ निभाने का वदा किया है। तुम्हें अल्लाह के वादों पर यकीन रख कर आगे बढ़ते जाना है।
جن کے دل کے آئینے اجلے ہوں ان کے مقدر کبھی دھند کے نہیں ہوتے، جو ہم کھو دیتے ہیں قدرت پہلے سے ہمارے لیے بہترین چن کر رکھتی ہے۔ اور سنو، جب مانگی ہوئی چاہتوں میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور تم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں، کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اور سنو، اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس لاچار مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے جس وقت آپ کو چاہیے آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو، حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں نا، اور آخر میں سارا الزام قسمت نصیب پہ بات ڈال کر خود کو تسلی دیتے ہیں، وہ واقعی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیوں کہ صلہ اللہ نے دینا ہے۔ یاد رکھو، زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، آئیں گی اور آتی رہیں گی، دکھ آتے ہیں اور آتے رہیں گے، ان سے لڑنے کے لیے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ سو کسی سے امید مت لگانا کہ وہ تمہیں حوصلہ دے گا، تمہارے برے وقت میں مشکل میں تمہارا ساتھ دے گا، یہ کام تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا، اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت بھی کسی کسی کو دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہدایت ملی ہے تو دھیان رکھیں کہ اللہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو آپ کے کسی بھی کام سے۔ جانتے ہو، انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین تعلق دعا کا ہے، اور جو رہتا ہی دل میں ہے، اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو جو بھی چاہیے، اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔